देखो समस्यार समाधान हम केवल यार जेहेतु यहाँ सेवा रईट्र कथा उभय पक्ष दाबी कर आम सेवा से यार तो विचाराधीन अच्छी विचार को जीव यार जो यार प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जी एंडोमेंट कमिशनर पाखे असिस्टेंट कमिशनर पाखे यार निश्चित कारण या माननीय हाईकोर्ट कौन निष्पत्ति नहीं पारे कारण हाईकोर्ट ही एंडोमेंट को रेफर करेंगे केवल जिलापाल ऑर्डरटा को चैलेंज करे जिलापाल जो ऑर्डरटा देले सेटा प्रॉपर वे रे कलेनी यदि ट्रस्ट बोर्ड गोटे रिजुलेसन होकर निष्पत्ति होता एवं कमिशनर को अप्रूवाल होता हुए तो ये ऑर्डरटा वैध होता जेहेतु सेटा कौन ट्रस्टी मान को लेकर निष्पत्ति है कि कमिशनर को अप्रूवाल कारण कमिशनर ही 9 जन को ट्रस्टी बसई जिलापाल एकुटिया मंदिर ये नुह जिलापाल भी से ट्रस्टी 9 जन ट्रस्टी कमिशनर अप्रूवाल कर बसई तेणु जदि कौन निष्पत्ति हम 9 जन को लेकर गोटे ट्रस्ट बोर्ड बैठक होकर गोटे रिजुलेसन पास हम से रिजुलेसनटा कमिशनर अप्रूवाल दरकार ताहले से कौन निष्पत्तिटा वैध हम जेहेतु कमिशनर ए जिनस कले 2टी ऑर्डर करदे गोटे ओढ़ण षष्ठी बद थिला गोटे ए बद थिला यहाँ तांकर ऑफिस ऑर्डर करदे जेहेतु ओढ़ण षष्ठी कि समय नथिला आमे चैलेंज करिनु किंतु आमे ऑब्जेक्शन देइथिलो नीति भी हेइतिला आमे गला मास नीति बंद करनु आपण भाबु सेवायत नीति बंद करछुंती आमे ऑब्जेक्शन जेहेतु 26 तारिख पर्व थिला एवं 24 तारिख संध्यार आमको ऑर्डर देले तेणु गोटे दिन में आम न्यायालय जावाई कि रास्ता पाइलुनि तेणुक आम ऑब्जेक्शन देकर नीति करूँ कौन नीति बंद जोटा कि 5 वर्षर बद ओढ़ण षष्ठी बद यही प्रकार ऑफिस ऑर्डर करते से भाई तो एमती नीति हो गला मु आउ गोटे ऑर्डर पास करदेवी बुझिपाल तो सी यही षड्यंत्र थे जोटा कि आम पाखे प्रपर समय मिलला 15 दिन समय मिलला जदि यार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंडामेंट को जाई थांतु हुए तो सांगे सांगे रिलीफ मिली न था किंतु उच्च न्यायालय यहाँ ठीक विचार कले जे निष्पत्ति नबार एंकर कौन अधिकार नहीं यहाँ केवल एंडोमेंट कमिशनर यार नहीं पारे ए संबंध में उच्च न्यायालय दबा पूर्व आम ए घटना संपर्क में आईन मंत्री देवोत्तर कमिशनर जिलापाल 3 जन को आम ग्रीवांस लेखिकी देचु सोमवार ठारू जे ए प्रकार हेले ठाकुर नीति विभ्रापट हबार आशंका अच्छी तो सोमवार ठारू को समस्ते कहीं चुप ही बस आईन मंत्री के आम लेटर देनु कि डॉक्यूमेंट सहित ना देवोत्तर कमिशनर को सोमवार ठू दियानी घटना तो परदिन घटला आम तो सोमवार ठू देलुनी तो कौन पदक्षेप नेले प्रशासन कहीं नीरव होगी बसिले ये सेवायत कहीं दायी नीति विभ्राट हो आशंका पूरा परिष्कार मेंशन होकर दिखाई तो समस्ते कहीं चुप होकर बस पड़े आज पर्यंत भी कौन कंटाक्ट नहीं तो नीति किए कले आम सहित तो कौन प्रशासन एपर्यंत संपर्क रखिनी किंतु नीति आम कले जेहेतु ए बदटा था 2 गोष्ठी स्पेसिफिक गोटे नीति पाई तो सी नीति काली सरीगला से बद सरीगला आम आम जमी नीति स्वाभाविक करने कथा आम करुचु प्रशासन आमको कहनी आम करुचु नीति स्वाभाविक जदि शुणवा कही आपको काली भी कही एमती गोटे बद पवित्र अर्पण बद थिला सी भी 5 वर्ष है नीति बंद होता पुणी आपण मैंने भी आसिक आमको पचारुले फिर तो यही जिलापाल निजे गोटे बैठक डाकी अगस्ट मसरे उभय पक्ष बसिक आलोचना कले जेहेतु यहाँ सबजुडिस अच्छी कमिशनर पाखे तेणु ए मैटर को छाड़िक आपंकर नीति केमती स्वाभाविक हो तो आम सहमति देलु एवं जो बद अच्छी विचार ना पर्यंत से रहा किंतु ठाकुर नीति स्वाभाविक है फिर गोटे निष्पत्ति तो नहीं अतीत तो यहाँ भी जदि यहाँ गोटे मैटर बद अच्छी तो ये बदटा को साइड कर आप ठाकुर दैनंदिन नीति करूँ आम अतीत गोटे करूँ आपण आमको आम सहित निष्पत्ति भाग नहीं तो यहाँ हो पारि था किंतु आपण कौन प्रयास कले आपण प्रयास करें कौन आप ऑर्डरटा पास करते केमी कमिशनर को अप्रूवाल करने की आप दौड़ी थे एंडोमेंट 3 दिन है किंतु जेहेतु पूर्व अलरेडी हाईकोर्ट तापर स्टे देते कौ आधार जाऊल अप्रूवाल करने किए बुद्धि दौरान आम कहीपरूनी सेटा न्यायालय कर समाधान कौन यहाँ कहार सत्य अधिकार किए कौन छाड़देव तेनाली जार कागज पत्र अनुसार थी तार प्रॉपर अथॉरिटी जी थी सी तार विचार कर देखु कौन पाई बद है गला वर्ष तो होता कौन 11 मास प्रशासन बसी पड़ा कहीं बसी पड़ा और तरबरिया भाव 15 दिन तले कहीं गोटे ऑर्डर पास करदे जैकि ये कौन न्यायालय को जापर सांगे सांगे रिलीफ मिल पार आम जमी गोटे ओढ़ण षष्ठी ऑर्डरटा बाहर करदे गोटे दिन पूर्व देदेलु ये नीति करदे ये सेमती करदे किंतु आम पाखे समय मिलला आम मान्यवर कोर्ट पाखक गलु मान्यवर कोर्ट सबू पक्ष को देखिक शुणाणी गल एक तरफा ऑर्डर भी है जो जो माने पक्ष थे समस्त पक्ष शुणिला पर मान्यवर न्यायालय निष्पत्ति देले
এইটা কোটি মନ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଇଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ବା କୌଣସି ସେବା ପୂଜା ରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ହେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବସିବ ଆଲୋଚନା କରିବ ରେଜୁଲେସନ୍ ବି ପାସ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାର ବଡ଼ିକି ନେଇକରି। କିନ୍ତୁ 1/11 ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଇ ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ା ନୀତି ଥିଲା ଦୁଇଟା ବିବାଦ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ାର ନୀତିର ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀରୁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ପେଶ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ বা ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମକୁ ଡାକିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣାଣି କଲେନି କି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲେନି କି 9 ଜଣ ବଡ଼ିକି ବି ଡାକିଲେନି ଏକୁଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ତ 9 ଜଣ ବଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁକି କରାଯାଇଛି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସବୁତକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ 9 ଜଣ ବଡ଼ି ଯାହା ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ କମିଶନରକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ବାଟ ଥିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବାଟ ନଥିଲେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମାନିଥାନ୍ତୁ। কিন্তু সে এভাবে করলেনি যেহেতু গোটে ওড়ণ ষষ্ঠী করে দিয়েছেন এবং সেবক খালি অবজেকশন দিয়ে করেদেলে সে ভাবিলে তাকে আমি করেদেবু এথিপাই আম পাখে সময় লা ভগবান অনেক লিঙ্গরাজ অনেক ন্যায় মিলিগলা। নিশ্চিন্ত চেক তো দেবু কারণ এইসব ভুল বাটরে যাচ্ছে ইয়ে জেলাপালଙ୍କର ইয়ে নিষ্পত্তি নু মু তো আজ বি কହୁছি আপনার সামনে জেলাপাল তো নুয়া তাঁর এইটা প্রথম বৈঠক হয়েছিল 1/11 এন্ডোমেন্টর আক্ট মধ্যে তাঁকু যে বুঝাইছেন ঠিক ভাবে বুঝাই না নহলে সেভাবে নিষ্পত্তি নবা লোক নুহে মু ভাল ভাবে জানি জেলাপাল কেউ প্রকার লোক তাঁকু এসব নিষ্পত্তি নবার মিসগাইড করা যাইছে। চাইলে নিশ্চিন্ত নীতি হয়ে কারণ অতীতের শ্রাবণ মাসে পবিত্রার্পণ নীতি হয়েছে যেটা 5 ବର୍ଷ হল নীতি বন্ধ হয়ে আসতো তাপাই সমাধান বাট ফিটি নীতি হয়েছে প্রশাসন চাইলে নীতি হয়ে পারে সেইটা দেখুন এইটা কোর্টরে রয়েছে মানে তাপরে আমি কিছু কইপারেন যাহা ন্যায়ালয় যাহা নিষ্পত্তি দেবে সে অনুযায়ী কাহার অধিকার আছে সেটা ন্যায়ালয় করবে আমি কইপারি। আজ্ঞা বুঝুন আজ্ঞা জাত বিষয়ে 14টা জাত ଅଛି উপজাত ମଧ୍ୟ 10টি না 12টি উপজাত ଅଛି এমতি 15টি 20টি জাত উপজাত হইকিরি ଅଛି তাদের সবু চালিছে 2-4টি জাত উপরে বর্তমান বিবাদীয় হইকিরি ଅଛି। গোটে হল আপনার হান্ডি ভঙ্গা জাত গোটে আপনার এই পবিত্রার্পণ যাত্রা গোটে এই ওড়ণ ষষ্ঠী বিবাদ গোটে এইটা বি নবাঙ্ক বেড়া এটা তো নূয়াকি সূত্রপাত কারণ 24 পর্যন্ত আমি করে আসিছু সে সময়ের মধ্যে আমার পাখে সমস্ত ডকুমেন্ট অছি এবং সমস্ত লিখিত সবু সেবক দস্তখত করেছেন যে 24 পর্যন্ত বড় নিযোগর সেবায়িত মানে করছেন সমস্ত দস্তখত করছেন এন্টার সেবায়িত 25 রে জানি শুনিকি এইটাকে ক্রিয়েট করা হয়েছে তেমন এইটা তো যেহেতু গোটে জিনিস বিবাদীয় হয়েছি তাপাই তো জন তো বিচার হব না বিচার হলে কোর্ট বিচার করব সেটা তো আমার ভিতরে সমাধান যদি কারণ এইটাকে প্রশাসন চাইলে উভয় পক্ষ ভিতরে গন্ডগোল হয়ে যায় সেইপাই 4 দিন চুপ হয়ে বসলে এঙ্ক ভিতরে গন্ডগোল হয়ে যায় কারণ পূর্ব পরদিন রাতে উভয় পক্ষের 50 সেবক মন্দির ভিতরে লে যদি গন্ডগোল হয়ে থাকে তাকে কিଏ সম্ভালি থাকে প্রশাসন ঘরে কাই বসলে কিন্তু আমি গন্ডগোলকু যাইনু যেটাকে নীতি পচিকি পছে প্রভাবিত হব কিন্তু শৃঙ্খলিত ভাবে কার্য হব। আমি তো লেখি ଦେଇଥିଲୁ কাই হস্তক্ষেপ কলেনি দেবতর কমিশন লেখিকি ଦେଇଥିଲୁ যে নীতি বিভ্রাটের আশঙ্কা আছে কাই यहाँ পদক্ষেপ নেলেন জেলাপাল भी লেখি কাই পদক্ষেপ নেলেন কাই চুপ হয়ে সমস্তে বসলে তো নীতি যা বন্ধ হয়েছে এথিপাই কি সম্পূর্ণ দায়ী সে বর্তমান নীতি সকাল স্বাভাবিক কারণ আম ভিতরে নীতির কৌশি বিবাদ নথিলা কেবল স্পেসিফিক জিনিসটা বিবাদ লা বেলে তাকে নিয়ে 2 দিনের নীতি সে তাকে সংশ্লিষ্ট তো তাকে নিয়ে বিবাদ লা নীতি বন্ধ করে আমি কৌশি আমি আজ পর্যন্ত ধনু মাস গোটে নীতি হল মাসিকিয়া নীতি স্বতন্ত্র নীতি প্রশাসন को आम डाकिक आलोचना कर नीति निर्घंट करना मन इच्छा गोटे नीति निर्घंट पठेदेले किंतु आम नीति कर चलचु आम धरिलु कि प्रशासन नीति निर्घंट यहाँ गोटे मासिकिया नीति निर्घंट हो कहीं डाकिलानी बसिलानी आलोचना कलानी केमती नीति निर्घंट पास करदेला किंतु आम तो कम चलैकी चलनु ना नहीं शिवरात्रि कौन प्रकार विवादीय जिनस ना शिवरात्रि श्रृंखलित हम किंतु प्रशासन चाहिए सब जिनस श्रृंखलित हम। आज्ञा बड़ू सेवायत को मुझे पूरा परंपरा अनुसार आम आगुरी करूँ 2024 पर्यंत करूँ से संबंध में एंडोमेंट कमिशनर को रिपोर्ट रे सबू सेवक दस्तखत कर